va traiter une autre partie de la grammaire, d'accord, de quelle leçon c'est pour le complément circonstanciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant d'expliquer la leçon, qu'est-ce que ça veut dire le complément? Qu'est-ce qu'on dit, d'accord, pour expliquer le complément? Pas de problème, c'est quoi? Bien, on a oui, c'est les compléments. Le complément. Qu'est-ce qu'on dit? On a le verbe, le sujet et le complément. D'accord? Le complément, c'est en général soit COD, soit COI, soit circonstanciel de. Circonstanciel de, soit circonstanciel de lieu, de temps ou bien de manière. Donc voilà, c'est un élément très important, d'accord, pour composer une phrase. Il est nécessaire, d'accord, de prendre le complément circonstanciel. Avant d'expliquer la leçon, qui m'a donné, d'accord, une phrase ou bien un exemple qui a composé, d'accord, le complément. Je me la fais le complément. Essayez de vous composer. Donc, j'ai déjà vos. Le garçon mange la pomme. Où est le complément? C'est la pomme. D'accord? C'est un complément, c'est un type de complément. C'est quoi les types de compléments dans ce cas-là? Circonstanciel de lieu, de temps, de manière, de. Elle a dit que. Oui, on prend. Le garçon mange la pomme. C'est le COD. C'est COD. Complément d'origine direct. C'est complément d'origine direct. On explique la définition. Les compléments. On dit les compléments, c'est-à-dire la totalité des compléments. Les compléments. Les compléments circonstanciels indiquent. Toujours, d'accord, je vais expliquer la leçon et en parallèle, je vais ajouter des règles de la conjugaison, de l'orthographe, de lexique et ainsi de suite pour bien comprendre la langue française. Donc voilà, indique. C'est quel verbe et quel temps conjugué? Indique. Ahmed, tu peux déplacer ta chaise, d'accord? Comme ça pour laisser l'espace et aussi laisser. Qu'est-ce qu'on dit pour indique? C'est quel verbe et quel. Indique. C'est le verbe. Ah, donc voilà, il est écrit comme ça. Indiquer. ER, c'est un verbe de premier groupe. D'accord. Donc les premiers groupes, il est conjugué dans quel temps? Dans notre phrase. Quel présent? D'accord. Le présent de quel mode? Le présent de l'impératif, le présent du conditionnel, le présent du subjonctif, le présent de l'indicatif. Qu'est-ce que ça veut dire l'indicatif? Si vous avez compris, donc les modes de la conjugaison, si on parle pour l'indicatif, l'indicatif c'est un mode de la conjugaison. Mais qu'est-ce qu'il explique le mode indicatif? Combien de temps? Je n'ai pas posé la question. D'accord? ما قلناش اشنو شحال فيه من الطون مي هو كون متى غنستغرقوا حيت لو بروبليم او سو تروف لو بروبليم دون لا كونجيغيزون فين كنلقاو حنا المشكل في الصرف والتحويل فين كاين انا عندي لابليكاسيون في البورطابل نجبد ونحط هكذا عندي دوز ميل فيرب مثلا ولكن لو بروبليم او فين كنلقاو حنا الصعوبه كنبدا نقول انا داك الفيرب فين غنصرفو واش غنصرفو في البريزون ديال الانديكاتيف ولا ديال السبجونكتيف ولا ديال الكونديسيونيل وديال لامبيرات ما عرفت علاش متى soyez les bienvenus Amina il faut applaudir là avec plaisir tu sais que je viens de regarder Amina je viens de laisser le message pour Leïla comme ça pour insister de présenter aujourd'hui parce que j'ai des choses à discuter avec toi après Inch'Allah. Regardez ce que je veux dire. Donc الصعوبة فين كاينة في لا كونجيغيزا شنو قلنا؟ كاينة باش نعرفوا حنا أنا عندي
قال لك اسيدي هاد انا مثلا انا جي بوزوان ديكريغ مثلا واحد لا لتر دو موتيفاسيون واحد دوموند مثلا بحال هذيك لا لتر كو فوتر كوليغ لا بارطاجي دون لو جروب مثلا انا جي بوزوان ديكريغ جو سي با كوم واحد ليكسبليكاسيون بيان واحد لو رابور في لو ترافاي اذا هذاك لو رابور كنحصل انا كنقول واش غنصرفوا في انا قدامي التليفون داكور قدامي الانترنت انستالي البيسي عندي الريزو عندي الانترنت مي فين اشنو الصعوبه فين كاين التمني ولا الصغار مؤكده واش غادي نصرفوا انا دونك هنا فين كاينه الصعوبه اذا منين غنقول انا لانديكاتيف مي بوركوا لماذا لانديك شنو هو هذاك لانديكاتيف سي اون دي سي اون بارل بور لانديكاتيف حنا لوكازيون باسكو لو كومبليمون توجور اون ا كوني كيسكو سا فيدير لو كومبليمون ولكن نستافدو شويه داكوغ بور لا ملي كنقولوا لانديكاتيف هو صيغه من صيغ الصرف والتحويل داكوغ سي ان مود دو لا كونجيغيزون سو مود هاد لو مود هذا متى امتاش غنصرفوا فيه حنا الجمل هو فيه وقت كيف ما قلتي فيه 4 بسيطه و4 مركبه هي حسب الافراد هذا بالتاكيد كاينه شي حاجه ما فيهاش حسب الافراد هذيك اوتر شوز على بكرتي اون بارل بور لورتوغراف ها منين كتكون عندي واحد الجمله ما سوقيش انا في الماضي ولا في المستقبل ولا في الحاضر مي هذيك لا فراز il est toujours expliqué pour la certitude qu'est-ce que ça veut dire la certitude sûr et certain ملي كتكون عندي شي جمله انا متاكد منها وقعت في الماضي ولا متاكد غتوقع في المستقبل ولا متاكد دابا انا غادا توقع دون سو كالا داكور لو فيرب دو سيت فراز الفعل ديال ديك الجمله il est obligé فين غنصرفو في الانديكاتيف وداك الساعه سا ديبون لو سوجي واش عندي جو ولا تو ولا il ولا نو ولا عندي جو مثلا هي موا ولا عندي مثلا تو هي فاطمه ولا هي علي ها دونك سا ديبون اشنا هو هذاك سميتو لو سوجي. Mais pour le complément aussi, on parle aujourd'hui pour le complément parce qu'on a des types de compléments. On a un noyau des compléments. On a les règles qui ont respect pour contraire le complément. Donc, si on parle pour l'indicatif, c'est un mode de la conjugaison, mais pour les cas sûrs et certains. Les compléments circonstanciels indiquent, إذا شي حاجة مؤكدة هي هما هاد les compléments circonstanciels indiquent ماذا quoi indique dans quelles circonstances, dans quelle explication. Qu'est-ce que ça veut dire? Wesh de manière, wesh de temps, wesh de lieu, hein? Circonstance. Se déroule l'action. Donc, si on dit l'action, qu'est-ce que ça veut dire l'action? C'est le verbe. Dans quelle circonstance le verbe, le verbe, wesh هو مدير مثلا على حساب le temps ولا على حساب المكان c'est-à-dire le lieu ولا حساب الطريقه la méthode c'est-à-dire la manière. Donc à quel moment en circonstanciel de temps يعني متى à quel moment كنهضروا على الوقت هنا en quel lieu أين où avec هذاك l'accent donc أين يقع ou bien de quelle manière, c'est-à-dire بأي طريقة. Dans ce cas-là, on parle pour le complément circonstanciel. Dans quel but? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel but? C'est-à-dire pour l'objectif, oui. Pour quelle cause? Vous savez qu'est-ce que ça veut dire la cause? شنو هو السبب؟ لماذا؟ Avec quoi? لماذا؟ Au moyen, c'est-à-dire الوسيلة اللي أنا باش درت هذيك الحاجة. D'accord? Donc là, on parle pour le complément. Donc, on a plusieurs sens pour le complément circonstanciel. Le complément circonstanciel de temps, elle répond à la question quand. On a déjà connu qu'est-ce que ça veut dire quand. Meta. Mais quand. Meta. On a un exemple. Elle prend le train ce soir. Donc, voilà. Il, c'est un sujet. Si on peut analyser, il a بغينا نعرفوا هذه الجملة بالعربية مثلا كنقولوا en français si on peut analyser هي c'est-à-dire بغينا نعرفوا هذه الجملة en français. Donc si on peut analyser هذه la phrase il c'est le sujet le type شنو هو هذا الفاعل اللي كنقولوا حنا بالعربي فاعل
واش هو يا مذكر واش هو مؤنث واش هو جمع. اذا هنا الفاعل لو سوجي سي لو troisième pronom personnel singulier masculin. كتعندنا il. Voilà, prend. C'est un verbe, c'est le verbe prendre conjugué au présent de l'indicatif. Le train ce soir. Donc elle prend le train. Pour le train. Qu'est-ce qu'on dit pour le train? C'est le complément. Mais ce soir, elle est déjà expliquée ou bien elle est confirmée. Vous m'accordez لينا متى غادي ياخذ هو le train. C'est le complément circonstanciel de temps parce qu'on dit quand la personne elle prend le train ce soir. Ça y est. Donc voilà, c'est le complément circonstanciel de temps. Deuxièmement, le complément circonstanciel de lieu, elle répond à la question si on dit où est là. L'exemple, elle mange à la cantine. Le sujet, le verbe, à la cantine. Ah, qu'est-ce qu'on dit pour A? Normalement, c'est le complément circonstanciel de lieu. Wesh direct ou indirect? Pourquoi? Parce qu'il est suivi avec une préposition. Dans ce cas-là, on parle pour les. Par contre, le premier, non. C'est complément circonstanciel de temps, mais direct. Pourquoi direct? Parce qu'il n'est pas suivi avec les prépositions. Troisièmement, le complément circonstanciel de manière. Elle répond de quelle question? C'est comment? Kaifa. Kaifa, je donne la méthode. D'accord? De quelle manière? On a un exemple. Elle alla à l'école en courant. Regardez. Elle alla. Et c'est le sujet. Alla. Conjugué dans quel temps? Là, je suis d'avance. Non, c'est pas l'imparfait. C'est quoi les terminaisons de l'imparfait? Les terminaisons de l'imparfait? A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-O-N-T. هذوما les terminaisons de l'imparfait. Mais هذا c'est les terminaisons de très bien, c'est le passé simple, d'accord? C'est le verbe aller au passé simple, mais il est passé simple. يلا شكون غيقول لي؟ subjectif. Les blesses, votre collègue, il nous dit d'accord, le passé simple du subjonctif. Moi, je le subjonctif fait le passé simple. علاش قلت انا بس اكسبري واحد هذا السؤال باش كل مره نحاول نلوح واحد المعلومه اللي تحاول تذكركم علاش. فوالا regardez que le subjonctif fait le présent ou le passé. Yes, le conditionnel حتى هو la même chose. l'impératif حتى هو. شكون هو اللي فيه بزاف ديال الازمنه اللي شويه هو الانديكاتيف فيه 4 بسيطه و4 مركبه. صحيح دونك هنا باش ما تدخلش داك لو فيوتور والباسي حاولوا تخليوه نتومايا seulement pour l'indicatif. Donc voilà, si le verbe aller passé simple à l'école en courant. Qu'est-ce que ça veut dire en courant? Quel verbe? Courir. Conjugué dans quel temps? Allah, je connais, je vais le voir. Non, je ne veux pas en réponse. La riche. Quand il a après les autres termes. Participe passé, ou c'est passé. عرفتي شي وحدين الا ما قالوا فيها اش غندير لهم؟ ياك متفقين معايا ندير شكون كان كياكل الفراخ الصغير؟ شكون كان تيضربو؟ شكون اللي لا صف ابتدائي. هذا ما يكتب الصغير اونتر بارونتيز محمد خليها عندك وغادي نرجع لك. المهم ماشي هاد الجواب واخا مي سي ما كيخزونا. كنهضر انا مع شي وحدين معينين مع واحد السي محمد اللي كيزورنا ميم حسن ما غتحاسبش معايا والله ضيف جديد هو محمد جديد امينه خديجه اي امينه ميدريتي ما فاك تعقلي لينا على هاد الحوايج اش قلنا سي فري كتعقلي شحال من مره جاوبتيني عليها لي زوطخ جو فو ريبيت هادي خصكم تعقلوا علاش انا خرجت من الموضوع باش تعقلوا عليها سي فري غتعقلوا عليها بوكو قولي بوكو باسكو
قلنا واحد النهار خرجنا شويه على الموضوع وقلنا دونك اوتوماتيكمون جو في انغوجيستري هاد لانفورماسيون كومون قلنا لو بارتيسيب فيه جوج كاين لو بارتيسيب باسي كاين لو بارتيسيب بريزون لو بارتيسيب باسي حنا اون بارل بور لا كونجيغيزون لو بارتيسيب باسي كيكون عندنا في الازمنه المركبه on utilise le participe passé dans le temps composé comme quoi le passé composé le plus que parfait, le passé antérieur, le futur antérieur. Qui fait? On utilise le participe passé avec l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir. Ça dépend le verbe de la phrase. Wesh هو verbe d'état ou le verbe d'action. D'accord? Par exemple, je vous donne un exemple. مثلا le verbe manger, أنا غنقول كليت تفاحة. J'ai mangé une pomme. J'ai راسي le sujet AI شنو هو l'auxiliaire avoir ومونجي avec accent في الاخر سميتها participe passé. اذا الا بغيت نسولكم انا نقول لكم هذه الجمله شكون هو الفعل وفاش نصرفه غتقولوا لي لو فيرب مونجي au passé composé ما غتقولش لي avoir le verbe manger au passé composé زدنا منها. Par contre منين كنهضروا على le participe présent واش كيكون معاه شي اوكسيليير؟ لا تيكون بوحديتو في الجمله داكوغ ما كيكون معاه لا اوكسيليير ات لا اوكسيليير افوار لا اوكسيليير الي حيت الي حتى هو دي فوا كنستعملو كوم اوكسيليير كيكون بوحديتو ولكن ليكسيبسيون اللي كتكون عنده الحاله الخاصه المعروفه دائما عنده تصريف واحد. دابا الا سي فوزافي لي زابليكاسيون سي فو بورطابل الا عندكم ديك لابليكاسيون انستالينها دابا او بيان عندكم لي 12000 فيرب شنو غتقلبوا غتلقاو هادي غتلقاو دائما مصرف واحد لو سوجي اللي هو انديفيني مصرف واحد الفاعل اللي غير معروف داكور سواء كيعني لينا جو ولا تو ولا نو ولا فو ولكن دائما عندنا غير ان تي في الاخر. في لا بليبار دو طون في اغلب الاحيان كنلقاوه مسبوق بأون وأون اشنا هي؟ سي ان برونون ضمير دونك هذا vrai c'est il est conjugué dans le participe présent. Ça y est عندكم على الوقت دابا فين هو 2020 جبدي دابا وغادي تكتبي d'accord. Si vous avez les 12000 verbes ou bien les applications, elles faut d'accord vérifier حاولوا تاكدوا منها باش غادي تعرفوا جبدوا n'importe quel verbe غادي تلقاوها tu peux me donner pardon n'importe quel verbe اي verbe غنلقاو حنا في الخط شنو غادي نلقاو فيه participe présent او شنو عندنا هنا هذا le participe présent être إذا شنو être عندنا لو participe أيضا أو كاين صوت ان تي كاين عندنا واش داروا معنا قبل ما نمشي كاع داكور أو كيفاش غنلقاو لو participe présent ما كاينش من غيرها دونك tu as déjà trouvé vous avez les 2000 verbes non tu n'as pas installé l'application des conjugaisons حاول تانستاليها tu as déjà mentionné votre prénom regarde أو وما بنسيتش شكون هذا سميتو لو سيجي لو بارتيسيب بريزون. اما لو بارتيسيب باسي راه كيكون دايما اتاشي مع لوكسيليير مع لوكسيليير هيا ا ان تي دائما ا ان تي وما كيكونش معاها الفاعل ما كيكونش قبل يعني ماشي عندنا لي جو كلهم فيهوش ان تي لقيتوها ياك عندكم انت عندك لابليكاسيون ما عطيتيهاش علاش انت عندك قبلك ان تي عندك هادشي امينه ماشي عندك لابليكاسيون ديالك عندك دائما الي كونجيغي الي تيرميني كون دابا هادشي نكونوا في الدرس ديال لا كونجيغيسيون غنقولوا علاش كون امتى حنا غنحتاجو نصرفوا هذاك لو فيرب في البارتيسيب بريزون. دونك ملي غنشوفوا بحال هكا راه اوتوماتيكمون لو فيرب الي كونجوغي دون ما عندنا حتى شي طون اللي غنلقاو في التيرمينيزون ديالو ا ان تي. عندنا او ان تي وعندنا او ان تي. ها هي المثال ديال او ان تي اون ديجا برون كوم انديك وعندنا او ان تي ملي كيكون عندنا لو فيتور فهي لو فيتور سامبل حتى كنديروا فيها او ان تي.
Donc voilà, elle a à l'école en courant. Dans ce cas, كيفاش كتمشي للمدرسة ولا كيفاش هو حنا كنهضروا on parle pour هو d'accord il c'est كيمشي courant. Il alla à l'école comment il comment كيف courir, c'est-à-dire le verbe courir conjugué dans le participe présent. Le complément circonstanciel de but. Le but. Elle répond aux questions dans quel but? Dans quel but? Vous êtes là. Pour quel but? Pour quelle raison? Pour quel objectif? شنو هو l'objectif ديالكم؟ شنو هو le but ديالكم؟ شنو هو le but؟ pas le but ما كنهضرش le but ديال الفوتبول oui, ça c'est un sens, comme on dit, pour améliorer, d'accord, mes compétences personnelles dans la langue française, par exemple, ou pour, par exemple, comme on dit, bien communiquer en français, ou bien pour changer mon poste de travail, donc j'ai besoin d'accord de prendre d'autres diplômes ou bien d'autres attestations, donc ça dépend. Pour quel but? Elle répond à la question de quel but. Exemple, il partit tôt pour arriver le premier. Il, c'est le sujet, partir. Partir. Le verbe partir. Et il est conjugué dans quel temps? Il a passé d'abord Hassan. Mais passé d'abord, pourquoi? Parce qu'on a le passé, le passé simple. Il partit. Si on peut dire, est-ce que le présent? Essayez de vous chercher. Donc, qu'est-ce qu'on dit tôt? Elle partit tôt. Oui, voilà. Donc ça, elle a pour arriver le premier. Pour arriver le premier, il faut réveiller tôt. Ou bien il faut partir. Il faut partir. Si on dit partir, il faut partir. C'est simple. Il faut, regardez, il faut, je vous conseille pour arriver les premiers. Il a dit il faut partir tôt. Le verbe est conjugué. N'est pas conjugué. Et suivi avec un verbe conjugué. Mais qui connaît le verbe conjugué, le deuxième verbe qui connaît non, l'infinitif n'est pas conjugué. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu as dit, Hassan? Passé. Il a passé. Il y a le passé composé. Voilà où est l'auxiliaire, d'accord? Mais ce n'est pas le passé composé. On est les deux. On a le passé antérieur ou le passé simple. Le passé antérieur aussi هو زمن مركب. زمن مركب هو c'est un temps composé ديال le passé simple. ما عندناش l'auxiliaire. اش بقى لنا le passé simple. علاش بطلت غنقول مثلا le passé simple. Des fois مثلا انا نسيت les terminaisons. Possible غير من le sens de la phrase. Je vais d'accord trouver le temps de la conjugaison. علاش كنهضركم هنا؟ انا كنهضر على شي حاجه مضات. ومنين كنقول مضات il y a un des passés composés, il y a un des passés simples, il y a un des passés antérieurs, un des imparfaits, on dit le presque-parfait, خمسة ديال الأزمنة، l'imparfait والpresque-parfait عارف les terminaisons ديالو، إذا ما كاينش terminaison، ما عنديش واحد AET هنايا، أنا تهنيت، ماشي l'imparfait وماشي presque-parfait، ما عنديش l'auxiliaire، ما عنديش l'auxiliaire ديال conjugaison ديال passé composé، donc automatiquement le passé simple. Donc comme ça, c'est une méthode pour bien connaître comment trouver le temps de la conjugaison. Donc c'est le complément circonstanciel mais de but. الهدف لماذا أنا علاش بغيت نفيق بكري؟ شنو الهدف منها؟ باش نوصل أنا الأول، باش نكون أنا من الأوائل. Cinquièmement, le complément circonstanciel de la cause. شنو هو السبب؟ D'accord? C'est pas le but. Elle répond à la question pourquoi. Une mère est capable de sacrifier par amour.
لماذا؟ لماذا الأم داكور إل ساكريفيس؟ نوريك ساكريفيس لا مامون. علاه ما كتجتهد وكتعب وكتجد وهذا لماذا؟ Une maman avec l'amour. C'est vrai, comme on dit, ce sont des sentiments de notre Dieu. هذيك واحد العواطف والأحاسيس اللي الله سبحانه وتعالى كيديرها في لا مامون. واش هي مكتسبة؟ أكسبتابل؟ شي حاجة اللي كتكون هي فطرية ديال الله سبحانه وتعالى. دونك هنا اشنو غنقولوا؟ par amour. C'est la cause. شنو هو la cause؟ السبب que la maman sacrifie beaucoup avec ses enfants ou bien avec son mari avec l'amour. C'est la cause de علاش لي شوف الماما كتسهر في الليل وتنوض الصباح بكري تجوج الفطور تبريباري لهم تسيب لهم حوايجهم الماكله علاش؟ par amour. يعني شي حاجه وكديرهم وكتقول لك ما كنتعبش ما كاين داكشي كديروا بحب ماشي كديروا سي با regardez comme une bonne regardez la bonne c'est on dit مساعدة البيوت ماشي نقولوا بالدارجة الخدامة هذاك المصطلح اللي كل شوية باينة حتى هذوك مساعدة البيوت يعني واش كدير هذيك الخدمة بحب مقابل كديرها avec une contrepartie matérielle مي بغات نعس معطلة بغات تفيق الصباح بكري باش غدير هذوك لي طاش اللي كديرهم لا مامون مي سي با كديرهم وهي اصلا فيزيكمون كتقول انا تعبت وهذا باغ كونطخ لا مامون الا في سي شوز افيك لامور كيف ما قلنا هذاك الشيء كيكون فطري ديال نوتر ديو. Et pour quelle cause une mère elle est capable de sacrifier pour c'est l'amour, c'est la cause de l'amour. Sixièmement, le dernier, je veux pas, c'est avant le dernier, c'est le dernier, parce que vous regardez sur le tableau, c'est pas pour vous encourager, mais seulement pour faciliter l'explication. Il répond à la question au moyen de quoi? C'est quoi le moyen? Qu'est-ce que ça veut dire? الوسيلة باش غادي ندير. أنا غادي نمشي آلي والوتور للخدمة غير الخدمة وشنو هي الوسيلة؟ تمشي لو ترام. أنا مثلا je suis motorisée, j'ai une voiture, bien j'ai un moto, rien de suite. Donc voilà, elle répond à la question de quel moyen? Je me rends au travail en bus كيف ما قلنا. أنا كنمشي للخدمة ديالي باش كنمشي بالبيس، كنمشي بالو ترام، تمشي avec mon ami avec la voiture, rien de suite. Au moyen de quoi tu te rends au travail? Donc le bus. Avec le bus, c'est le moyen de la vie. Donc j'espère que vous avez un peu bien comprendre, d'accord, les compléments circonstanciels, mais c'est type. C'est-à-dire le complément circonstanciel. N'oubliez pas que le complément, est-ce qu'il est direct ou bien indirect? Direct sans préposition et indirect, il est suivi avec une préposition. Ça y est? Donc si vous avez bien comprendre, essayez de vous prendre l'exercice. Et là, je vous montre l'exercice ensemble. Essayez de vous prendre l'exercice vite, comme ça pour prendre un sujet, comme un exposé. Ça va être le sujet que vous explique pour la communication en français. Oui. Comment?